سلام دك عبيتي كما يوعلكم كما يمسيهم عد زلهم أمريكا كما يفيدكم كما يوعلكم بتفعل زلهم على ملء تجارب إتراويان سلام دليتي صمد دقفتي كما ياتكم سلام نقول يصحهم ياو خم تفطوا مع تاوي فيديو صرح كله كسرح وسيلة تنكاسقسكو نتعناهم وين تخلقلو حلو تعناهم سبورت سرحو تنكاسقسو خمزي كان يدقوس لكم النفاس قرت هترخو comes from my office صح سوات كونكم مالتي خالد كان actively we have to take care of our lives by the way بتعمي أدلائيو سلازي نتعناهم تخانخنو تقرأي كان أيهم تقرأي كعوتيا تقرأي قريبايا زخل صلاقي ناي تقرأي مالي فتفا تسوسيو زنبري حيزي زخل صلاقزيو فتاوينا غيرا ودمنا حوحات صلاقي بلصقنا انتاي ኮይን ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም ልብ ዘለዎ ትግራዋይ ልብ ዘለዎ ኤርትራዊ ተገንዚቡ እዚኣቶም ተረፍ መረፍ ደቅ ደርጊ መዛር ግደፍዎም እንኳን ምሳና ክዋጎስ መዛርትና ክኾኑ እውን ይግበም ነይሩ እዚኦም ሕፃብ እግርና እምበር ማዕረ ከም ሰብ ከማና እውን ፍርአዩ ይግበኦም ደቅ ደርግን ደቅ ነጥለባሽን እሰውሉ እዚኣ ሓዝዋ ደቅ ደርግን ደቅ ነጥለባሽን እቶም ደቅ ደርጊ ከም መርየም ፈጥዎም ኢኹም ናይ ኦሮሞ ኤሊት ናይ ኦሮሞማ ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ከነጥፊና እናውን ዝፍክሩ እቶም ደቅ ነጥለባሽ ካነየ እቶም ተጋርኒ ኤርትራውያንን ናይ መንነት ናይ ትውልዲ ቅልውላው ዝሓዙ እምበር ሰብ መስዎ ካብ ተፈላለየ ማሕበረሰብ ይውለድ እዩ ተኮነ እንትቀንድ ግን እዚኣቶም ግን ሕፃብ ናይ ጅዋውያን ካልሲ ሓፀብቲ ኮይኖም ዘለው ተጋሩ ብልጽግና ኤርትራውያን ብልጽግና እዞም መሕፈርቲ ጽባሕ ንግሆ ታውርደት ክሪእዋ እዮም ትማሊ ብትዝገርም ነገር ናይ ብልጽግና ገጹ ሪኢኹም ሞዶ ናይ አብይ አሕመድ ወዲ በሻሻ ሪኢኹም ሞዶ ትገጹ ሓነ እዚ ሪኢኹም እንድሕር ዘይ ተጋሩ ኤርትራውያን እንድሕር ዘይ ስሕኩም ሪኢኹም ሞዶ ክሳደ ከምዚ የድኒንሲ እኛ አሁን ሻዕብያ ከህወሓትና ከሱዳን ሆኖ ለኢትዮጵያ አይነካትም አቅም የለውም እንገጥማቸዋለን ይልኳ እኛ ብጥቃለን ሰዋለን እንዋጋለን እንችላለን ይልና አምሃርኛውን ከዛረብ ገግርና ተገዲና ዋ አረግደፉ አታግደፉ በትግርኛ ከነገረኩም ከምዚ ከማይ አምሃርኛ ብዙሕ ዘይትፈልጡ ደሃን ንሰምዕ እንዲና ኣብዚ ደለይናዮ ሰዓት እዚ አብይ አሕመድ ሲ አብይ አሕመድ ከምዚ ሰብኣይ ዝመሰለ ሓሳዊ ከም አብይ አሕመድ ዝመሰለ ለኽባጥ ንምዃንስ ተፈጥረ ዝተበለዶ ኢልካ ሕተት ትግራዋይ ኤርትራዊ ሕተቲ ሓፍተይ ኣደይ ትግራወይቲ ኤርትራዊት ኣከይ የዛሕቶ ዚያሕተቱባ ከም አብይ አሕመድ ለኽባጥ ከም አብይ አሕመድ ሓሳዊ ኣብ ዓለም ኣለዶ ሕቶ እዚ ንኩልኩም እያ መልሱለይ ታሕቲ ኣለዶ መን ሽምፀውዕለይ ምክንያቱ አብይ አሕመድ ባዕሉ ኣብ ፓርላማ ዝሓለፈ ጊዜ እንታይ ኢሉ ከኤርትራ ጋር ከህዝብ ይሉ ከህዝብ ኤርትራ ባንድታረቅ ኑሮ ምን ችግር እንደሚያመጣን የነበረ ትግራይ ውስጥ እናቃለን ስለዚህ የኤርትራ ህዝብ የኤርትራ መንግስት በጣም እናመሰግናለን እኮ ይሉ አምሃርኛ ይፈላደልኩ ሆቴ ተገዲና እኮ ለምን አምሃርኛ በአማርኛ እንድናገር ያረገን ይሄንን ነፍሰ ገዳይ ኦሮሞማ አብይ አሕመድ ስርዓት ብልጽግና አሁን እየበቃ ስለሆነ አሁን የሚቆምበት አሁን ኢትዮጵያ እኛ ሳይሆን ብልጽግና ኦሮሞ ራሱ አብይ አሕመድ ያፈረሳት በመሆኑ ሁላችን ማወቅ አለባችሁ የትግራይ የኤርትራ ተወላጆች የኢትዮጵያ ተወላጆች የብሔር ብሔር ተወላጆች የትግራይና የኤርትራ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ሆኖ አያውቅም የትግራይና የኤርትራ ህዝብ በሰላም መኖር ነው የሚፈልገው ሁሉ ጊዜ ስለዚህ አብይ አሕመድ ትናንትና ያልከው ያበደ ውሻ መሆንህን አውቀናል አምሃርኛ ተዝግድ ነረ በደንብ ምገለጽኩ ነረ ያخلኒ ታንኪ ይغني ለአምሃርኛ ስለሰማኹምኒ ናፍቶ ቋንቋይ ክምለስ ናፍቶ ዝኮረሉ ቋንቋይ ናይቲ አደይና ጦትኒ ዝተምሃርክዎ ቋንቋይ ክምለስ ከለኹ ብልጽግና ግደፍዎሞ ሱዳን ኤርትራ ትግራይ በሓደ ኮይነን
نحنا سودان ኤርትራ ትግራይ ዘይኮነስ ትግራይ ባዕልና ንሕና ትግራይ ሰራዊት ትግራይ TDF ደብረ ብርሃን ክበጽሕ እንተሎ እዞም ኩሎም ዓገስቲ እንዳሃለዎ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ንሕና ኤርትራ ብድሕሪት ከይትወግአና ኢልና ተቐበልናዮ ጽምዶ ምሳና ተሰሊፋ ረብሓታት ናይ ትግራይ ኣኽቢራ ተኣማሚና ምሳና ናገወረቶ መጽያ ዘላ ደጋፍ ንህዝቢ ትግራይ ዝብል ዘለኹ ኣብ ግዜኡ ክወጽ እዩ ኣብ ግዜኡ ክንገር እዩ ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ ክብል ተለኹ እንታይ እቲ ድጋፍ ምክንያቱ ኣብዚ ሓደ ናይ ተጋሩ ብልጽግና ሚኪ ትግራይ እከለ ከምዚ ኢሎም ዕጥቅያት ኣሎ ብኤርትራ ነዳጅያት ኣሎ ብኤርትራ ስንቅያት ኣሎ ብኤርትራ ኢና ክንዛረብ ሞ እዚ በቃ ተባሂሉ ረኢኹም ሞ እዚ እንዲዮም ዝውና ዘሎ ተባሂሉ ዓወድወን መበሊ ፕሮፓጋንዳ ንመስርሒ ንጸላትና ስንቅታት ካባና ዝሽከሙ ዝነበሩ እዚዩ ንሕና ዕጥቂ ካብ ጸላትና ስንቂ ካብ ህዝብና ዝበሃል ነገር ኣሎ ሶ ናይ አብይ አሕመድ ዝረኢኹሞ ነገር ራዕዲ ዝፈጠረ ብፍርሒ ናይ ባይዘወይ እዚ ሓዝዋ አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ተዛረቦ ትማሊ ናይ መጨረሻ ዘመነ ብልጽግና አብይ አሕመድ ዘብቅዕሉ ናይ መጨረሻ ፓርላማ ኢትዮጵያ ፀዊዑ ተዛረቡ ዝዘረባ ትማሊ እያ ነይራ ምክንያቱ ዘን ዝመፃ ዘለዋ ሓፃር ዋርሕ ዛኸረምቲ እዚኣ ዘይሻገር ምዃኑ ተደምደመ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ኣቦቶ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣሎ መሬት ምዕራብ ትግራይ ክንምልስ ዋላ ዋጋ እንተኽፈለና ኣዶ ትግራይ ኣዶ ምዕራብ እናነዕበተ ይትቐፅልን መሬትና ክንምልስ ኢና ሱዳን ዓብይ ዓወታት ትሓፍሰላ አረሴፍ استمارخنا تمارخ تدمسسنا تدمسس زحادمه بلصقنا نا ኢትዮጵያ بلصقنا نا يونايتد عرب امارات حيلي نسودان كدمسس አይካለ ሱዳን ትምርሸላ ሱዳን ክትስዕር ተለኻ አና ዓብይ ዓወት እዩ ኣብዚሁ ክንሰው ክንርድኦ ዘለና አሜሪካ ትኸደ ዘላ ተወሰኑ 3-4 ዝኾኑ ሰነተራት ናይ አሜሪካ ፕሮፖዛል ጽሒፎም ዘለው ሰላም ኣብቲ ቀርና አፍሪካ አይደለም ሆኖ ንቅበል ሰላም ደልዩ ኢና ነገር ግን አውታት ጉጉይ ዝኾነ አተሓሳስባና ካይዳን ዘሎ ንኣብነት ኣርሚ ሰብዓ ኣብቲ ሰነድ ተጻሒፉ ዘሎ ትክክል ኣይኮነን ኣርሚ ሰብዓ ካብ ዓዱ ተባረረ ትግራዋይ ኣብ ዓቃብ ሕጊ ነይሩ ናይ ደቡብ ሱዳን ነው ሱዳን ኣብ ካሊእ ሃገራት ኣብ ዓዶም ቀዲሞም ዝኣተው እናተቆጥቀጡ ዝነበሩ ንኸይቅተሉ ህይወቶም ከድሕኑ ምስ ህዝቦም ተሰሊፎም ዓደይን ህዝበይን ከግልግል ኢሎም ተደራጀው ሓይሊ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለው እዮም ኣርሚ ሰብዓ ማለት ኣብ ዓዶም ግን ተቆሪጾም ምስ ህዝቦም ከይራኸው ብናይ ተከዘዘብ ኢሉ አብይ አሕመድ ዘዕጠቆም ዕጡቃትን ብናይ ብልጽግና ባዕሉ ሰራዊትን ካብ ብጾቶም ካብ ህዝቦም ቀጥታ ከይራኸው ቆሪጹ خف ኢሎም ዘለው ኣብ መሬቶም ኣብ ዓዶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣርሚ ሰብዓ ይባሃል ኣርሚ ሰብዓ ኣብ አሜሪካ ሰነድ ክትሪኦ እንተለኻ ሲገርመካ ታይ ዝኣክል ፍርሒ ራዕዲ ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣርሚ ሰብዓ ትግራዋይ አውዚ ከንቅሕካ ይክእል ንቑሕ ስለ ዝኾንካ እንታይ ነቶም መቃለስትና ኤርትራውያን ተጋሩ ብሔር ናይ ኢትዮጵያ በአምሓርኛ ሰምዑ ንገርዎም ኩሉ ኣፍትቀርና አፍሪካ ዘሎ ኤርትራዊ ይኹን ሱዳናዊ ይኹን ትግራዋይ ይኹን አምሓራይ ይኹን ገለ ይኹን አንጻር ብልጽግና ተላዒሉ ዘሎ ብልጽግና ንኤርትራ ከትፈክየ ኣብ ሓደ ዓመት ካብ 3 ሚልዮን ንላዕሊ ክፈጥር ይኽእል እየ ንኤርትራ ዘጠቃልል 10 ሚልዮን ክፈጥር ይኽእል እየ ኢሉን ኤርትራውን ከጥፍየ ዝበለ ንሱዳኑ ከጥፍየ ዝበለ ብልጽግና ንትግራይ ከጥፍ ጀነሳይድ አውጂ ጀነሳይድ ዝፈጸመ ገበነኛ ከይቅጻዕ አሜሪካ ይኹን ይውሮፓ ሕብረት ቪዛ አገድናዶ ኹይናተይ እንደልን ዶ ዝባሃል ዘሎ ኹይናት ደሊና ይፈልጥን ተጋሩ ኹይናት አይን ደልን ኢልና ንሕና ደጋጊምና ተዛሪምና ሊና ሰላማዊ ሰልፍ እናወጻና ሰላሚ ዝሐሸና እናበልና ጸንሕና ማሕበረሰብ ኢና we are the victim of Abiy Ahmed Ali we're the victim of the Oromo elite led by Abiy Ahmed and by Burhan Jillah خالد ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና ከም ተጋሩ ናይ ትማሊ ዝነበረ ፈኸራ ናይ ብልጽግና ናይ ብልጽግና ፈኸራ ብትክክለኛ ናይ ፍርሕን ናይ ራዕድን ናይ መጨረሻ ፓርላማ ስፒች ዝሃወሉ ግዜ እያ ከም ናይ መንግስቲ ሃይለማርያም ናይ መጨረሻ ዝነበረት እዚያው ከማያ ስለዚህ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዓዶ ኣሎ ገብረ መድህን ተክለ ተጋጊኽዎ ነገር የለን ተምሃር ፍለጥ ትግራዋይ እንትኾንካ ማለት እዩ
تمهار فلت أنا سل information زي كونس إتي مخنياتو إنجليزي عند حزي تنبو كين كا نزنو وسترقم ويدا ما بجوجل أتخا ترانسليت جورو أنا تأمريكا صحافتو تزول نجار يتزاركو أنا سبعة إلى أمنا السودان سنة تصحيف زول بيل أمريكا أتياتو لا 4 سنة ترى سلوزي جور مريم تخلت بالودي information أي تحلف تزول خاسي تدون قرنا خاي زريان زلوا باي ذوي زيدون قرنا أنا تحلف زلوا ملقتي نتوم تجارن يتراويان أمريكا زلنا أدبكسي دبلوماسي نخسرحو خكلانيا يكونن زم TDF نازياتهم أب عدم بتقرأ يوم زلوا أبناء السودان زياتهم أبناء السودان إذا تنايا بداية يبلنا أب السودان زلوا سدتنيا السودان سلزعوتنا يغنيلنا إن أنا نمسجن رازي اللجن أب سنة تصحيف زلوا أبناء أمريكا سند زي تفولت نجار كم تفولت نجار كا أي تزارب أو زي زبلنا زلوا تجار تخرجكم تنقال سزلنا غارسي تسلفوا مساران لكم لنا information تذكرني information دتي لبزلوا تقرأي أمريكا زلوا بتلاقي زي غاز خوني لسنة ترى كونغرس كونتاكت ناقوري إذا خيد زين نحنا نشوف فزلنا ببلسقنا أرومي بأبي أحمد علي يوم تقرأي تفصل مخوينات نحنا تجارو مس كل بهير مس قراء التحاجراتون سلام دلينا سلامنا نقبر زلنا خالي من ما يبرنا خالي من ما يقورنا إذا يخون قص باسنا إذا يخون قص باسنا عادنا قل كن من لسلنا معرفة تقرأي كن من لسلنا سرعة بلسقنا كل بهير إثيوبيا كل عطق إثيوبيا بعلو بلسقنا ون كاب تقرأي بشم حرامريت النابلي أسقاطنا النهاب عدك نعطقي نتقرأي زواجو حيلي تجارو عفر أبسقوتا أبسلمتي نعطقه تنحي يزيون أمريكا تفلطو أبيشانقول نعطقه نعرسف زدقف صنحي السودان زوجت صنح مخانو أمريكاويان فلطو وخل له مزيناتنا قاعد سخون له خنا فلطو ملنا خنا قال صلوا لنا إذا حسوتي نجيتها شو نسأل ما تعرشوا ودقتيهم بحسوت ببروباغندا نتقرأي أي سعون تقرأي الإيرتران سودانن أم حرفانو ناي أولا ناي عفار حيلي إذا كلنا حدا مسيو أنصار بنسقنا تسولي في ذول الحيلي جن بنسقنا سوحنوجو ودا مخانو سل تردو بعلو تمالي برلمان وسيو زويو أويات أبغوصو إلى تماهير نايو تفرحي ترعدي تفوتير زلوا أبغوصو نيرو تلازيو أرم سبعة شيء أيه أرم سبعة خبز بهالنجار يلن أرم سبعة أبوتا عدى الله بتقرأي الله معرف تقرأي جيجنا سر أعتقد زيد حكي أم إثيوبيا تحت عدمه دك 10 4 هزاون تزعبته بنسقنايو قفة أبدي سبعة يزلوا نتوقعون يتراويان نم حالات ولتن أبتقرأي كون أنت قفة زلوا إثيوبيا ويان ني راشيا ناتشتو مس يوكراني واقولو زيد حكي تقرأي كتفية زوجة لكن تقرأي كقارل تقرأي كسلف نعدو كقالس تكريو خلات 15 10 سنة 10 4 ترسيهم بو بلسقنا موصي تقرأي تايكم زغوري حيزوهم زمصي حقستون تايكم زغورنا ازي درسا تقرأي منجست تقرأي يلن منجست تقرأي كم زيقبرو له حوات كم زيقبرو نالكا تووز لك تقرأي بتعمي وردتيو ناخا خم تقرأي سلازي قالسي كلنا ببوتانا ببعامنا خنقالس حزبنا حنا خنوص حنا ندخل تهز معراب نابوتو خملس ناي كلنا قالسي يخون تالي واجواج نهي ناي تግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አመራር ሓውን ናይ መቅተልቲ ሙከራሃ ተገይርነ ተዋሂሉ በጣም محزن محفرዩ ኣብ ከምዚ ፖለቲካ خناቶ ይግበናን መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ባዕሎም ውሽጦም ዘሎ ጸገማትን ገጋሃትን ባዕሎም ተራዳዲዮም ፈትሕዎ ኢና ንምነ ንሕና ምክንያቱ ናሃቶም ኢንፍሉዌንስ ናሃቶም አካይዳ ነቲ ማሕበረሰብና በጣም ስለዚ ጸልዎ ግን ናብ ምቅታል ናብ ካምኡ ዝብጻሕ ዘሎ ነገር ግን ብሕግና ብሕግና መንክን ከለለና ሕግን ስርዓትን እዩ ክዳንየና ዝግበኦ ዝገበርናዮ ሰላም ጽምዶም ኤርትራ ግን የኹርዕና እምበር እየቁጥዕና ምስ አምሓራ የኹርዕና እምበር እየቁጥዕና ምስ ዓፋር የኹርዕና እምበር እየቁጥዕና ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ኣብዚ ሰሜርና ብሓደ ክንቃለስ ክላወኩም ይደሊ ስርዓት ብልጽግና ግን ይእለ ከም ዘሎ ሪኹም ኢኹም ኣብ ማሕበረ ሚድያ ነጥፍ ዘለና ተጋሩን ዩቲዩበራት ቲክቶከራት ፌስቡከራት ናብ ሓደ እናመጻና ምስ ወገናትና ኤርትራውያን ጉና ተራዳእና ምስ ሱዳናውያን ተራዳእና ምስቶም ብሄረ ብሄር ናይ ኢትዮጵያ እውን ምሳና ዝስለፉ ረብሓታቶም ማዕረ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ክንኣሊና ኢሎም ዝቃለሱ ምስዚኦም እናተራዳእና ብተፈላለዩ ቋንቋታት ብሓደ ክንቃለስ ክላወኩም ይደሊ ርግኢልና ንሪኦ ኩነታት ሰራዊት ትግራይ
ቀጽል በዘለኻዮ ጅግና ምዃን ካይን ጠራጠርን ትኸደ ዘለኻ መገዲ ኻን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ተኽርዕና ንፈልጥ ኢና ዓድና መሬትና ክንምልስ ተሰሊፉ ዘሎ ናይ ሰራዊት ትግራይ ንማንም መሬት ከይዱ ክወርር ንማንም ከይዱ ቀትል ክሓርድ ተሰለፈ ሓይል ኣይኮነን ህይወቱ ከድሕን ዓዱ ከድሕን ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ናውዚ ተሳተፍ ናውዚ ንዓ ተጋደል ዘይጋደልካ ጋደል ተጋዲልካ ዝነበርካ ዝወፅኻ ተመለስ ናብ ኣሃዱኻ ተባሂሉ ዝወፅእ ሕጊ ናይ ትግራይ ክንድግፎ ጥራይ ዘይኮነስ ክስርሐሉ ተግባር ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ ናይ ኩልና ስራሕቲ እዩ ኣሜሪካ ኮይንካ ትእውጅ ኣለኻ ከምዚ ኣሜሪካ ኮይነ ይቃለስ ኣለኹ ኣሜሪካ እንታይ እዩ ከይደፍቲ ባይታ ውርዮ እየ ኣብቲ እዋኑ ኩልና በቦታና ንቃለስ ተባሃፍቲ ደቆም ንሓው ወዲ ድኻ ወዲ ሓረስታይ ክልተ ሰለስተ ኩሉ ግዜ መስዋዕቲ ክኽፍል ጽባሕ ንጎ ካነየ ትድኻ ብትዘለዎ ተኻፍታም ካነየ ተጸጊዑ ሓቢኡ ጸኒሑ ኣብ ትግራይ መጽኡ ክጉሕጉሕ ናጓሕጉሕ ጸንሕ ሓፍቲ ትግራይ እዚዩ ኣይሰርሕ እንድሕር ሒዚ እወይ ሰብ ሃፍቲ ደቆም ዝሓውሉ ወዲ ድኻ ዝጋደለሉ ትግራይ ጽባሕ ንጎ ካነየ ትበዓል ሃፍቲ መጽኡ ዝዕንድረሉ ትግራይ ትወዲ ድኻ ካነየ ወይ ተሰዊ ወይ ካነየ ኣካል ጎዲሉ መጽኡ ነዲኡ ዝጥብረሉ ነብኡ ዝጥብረሉ ዕድመ ምስ ዓበዩ እዚ ዓይነት ዘይኮነ ትግራይ እስራኤል ተሪኹማ 18 ዝመልአ ውላዳ ሕድሕዱ ናይ ናሽናል ሰርቪስ የግልግል እዚ እውን ኣብ ትግራይ ክትግበር ኣለዎ ናሽናል ሰርቪስ ክንገብር ኣለና እዚ ትክክል እዩ ማዕረ ንኩሉ ድኻየለ ሃፍታም የለ ኩሉ ኣብ ኢቭን ዩናይትድ ኪንግዶም ኪንግ ፕሪንስ ቶም ናይ ኣለዉ ዝበሃሉ ዝነበሩ እውን ደቆም ተይቀረ ኮይም ከይዶም ናይ ናሽናል ሰርቪስ ዘገልግሉ ኣብ ውትድርና ኣብ ዝኾነ ዓለም ወዲ ድኻ ወዲ ሃፍታም ናይ ዓዲ ናሽናል ሰርቪስ ኣገልግል ተተባሂሉ ግዴታ እዩ ሓደ ሃላያት ግን እንኹም በቃ ሃሳሳት ዝኾንኩም ግፋ የቋረጽ ግፋ ከምዚ መን ይኽጋደለልካ እሺ መን ይቃለሰልካ ንሕፈርቲኹም ይኽነለይ ቻው በብ ዘለኹም ሰላም